आबर भांगिबो आगु कहूछि आरती लोड़ीबे धर्म अंत करिब जे जगुना अतिरिक्त मास पक्ष जे अमावास्या संक्रांति एकत्र पड़िब बहुबार कर लक्ष्य जे से अमावास्या संक्रांति एकत्र पड़िब बहुबार कर लक्ष्य जे। जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण मानकु एही मालिका वचन को स्वागत करुचु। मालिकार आपण मैंने शुणी कि आगुरी आलोचना करा अमावास्या संक्रांति गोटे दिन में पड़ो एवं से घटना घटी सारी 2023 मसीह घटी सारी तापर नानादि विपद संसार में पड़ो बोली मालिकार लिखाई तथापि ता भी घटी चली आगामी भविष्य में कौन घटना घट 2025 26 27 28 बंचीगले बापर ना कौन घटना घट मालिकार कौन आलोचना कराई आसतु प्रमोद कंठरू शुणा। जय जगन्नाथ। अमावास्या संक्रांति गोटे दिन में पड़ो सहजे पड़े ना अमावास्या संक्रांति गोटे दिन में ज्ञानीगुणी मंडली गत वर्ष पड़ी 23 मसीहा बेलू पड़ ना कि अमावास्या संक्रांति गोटे दिन में अतिरिक्त मास भोग होस हूँ 12टा कि 13 मास भोग कि जोड़ा श्रावण पर दोमासी भोग होनी से बहुत विपद आपद संसारवासिक उपरे पड़ो बोली महापुरुष अच्युतानंद लिखिले धूमकेतु लांजा पश्चिम दिगरे पड़ब शपथ बेड़ारे अति हालोड़े ताराए पूर्वरे पड़ब लंजा भावरे पड़ब लंजा भावरे सुजने पड़ब लंजा भावरे पड़ब लंजा भावरे सुजने पड़ब लंजा भावरे। धूमकेतु लांजा पश्चिम दिगरे पड़ब शपथ बेड़ारे धूमकेतु पड़ो बोली ये समय रे जो दिन 13 मास भोग हो अमावास्या संक्रांति गोटे वर्ष जो वर्ष पड़ी तापर ठारू महापुरुष कहले आकाश सब रक्तवर्ण हो लाल वर्ण हो आगत भविष्यांत मालिकार महापुरुष बलराम दास लिखिले बुझिले आते महापुरुष धूमकेतु लांजा पड़ो ये कथा को अच्युतानंद महापुरुष 13 जन्मशरण में लिखिं धूमकेतु पड़ार कथा कौन कहले 5 3 13 एकत्र होइले लंजा नक्षत्र पड़ब जानिबो से दिन कड़ी छाड़ी जीव धर्म उदय होइब धर्म उदय होइब हे सुजने धर्म उदय होइब धर्म उदय होइब हे सुजने धर्म उदय होइब। मालिकार नाम है 13 जन्म शरण कले 5 3 13 एकत्र होइले लंजा नक्षत्र गोटे पृथ्वी रे पड़ो आ पड़िले जानबू से दिन कड़ी छाड़ी जीव धर्म उदय होइब कड़ी छाड़ी जीव आज देख ना हो कि आकाश नक्षत्र पृथ्वी की आसी आकाश नक्षत्र पृथ्वी को आसी आकाश नक्षत्र पृथ्वी की आसी आकाश नक्षत्र पृथ्वी को आसी 26 अंकरे पड़ब खसी 26 अंकरे पड़ब खसी आकाश नक्षत्र पृथ्वी की आसी महापुरुष कहले 26 अंकरे पड़ब सेतेबेले नक्षत्र वृष्टि रात्र दिन हेब नक्षत्र वृष्टि रात्र दिन हेब महत पुणी जे केही नथिब महत पुणी जे केही नथिब उल्लुकापात हेब हाड़ होड़ी उल्लुकापात हेब हाड़ होड़ी स्वान शृगाल छाड़िबे बोबाड़ी स्वान शृगाल छाड़िबे बोबाड़ी कहले महापुरुष अच्युतानंद मालिकार नाम है तत्वबोधिनी कहले बाबूरे तत्वबोधिनी मालिकार कथा लिखिले नक्षत्र वृष्टि रात्र दिन से हेब
ମହତ ପଣିଆ କାରଣ ଦେଖି ମହତିଆ ଲୋକ ନଥିବେ ଉଲୁକାପାତ ହେବ ହାଳ ଉଲୁକାପାତ ସଂସାରରେ ପ୍ରବଳ ହେବ ଆଗକୁ ଉଲୁକାପାତ୍ର ପ୍ରବଳ ହେବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜୟ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣି ମଣ୍ଡଳୀ ସଥି ଜାନି କହିଲେ ସେତେବେଳେ ଉଲ୍କାପାତ ହେବ ହାଳ ହୁଳି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶୃଗାଳ ଛାଡ଼ିବେ ଭଳି ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ୍ଟି ହେବ ଉଲ୍କାପାତ ପ୍ରବଳ ହେବ ଏଇ କଥାକୁ ଯେ କି ଲେଖିଛନ୍ତି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଆର୍ତ୍ତଦାସ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ରହିଛି ମାଳିକା ଆକାରରେ ରହିଛି ଆର୍ତ୍ତଦାସ ମାଳିକା ସିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ପୃଥିବୀ ଉପରେ କୋଉଠି ପଡ଼ିବ ଆଗକୁ ନା ବାବୁରେ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ୍ଟି ହୋଇବ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ୍ଟି ରହିବ ଲବଣ ଜଳେ ବୁଡ଼ିବ ଲବଣ ଜଳେ ବୁଡ଼ିବ ଲହ ଲହ ଜୁହା କରିଣ କାଳିକା ଲହ ଜିହ୍ୱା କରିଣ କାଳିକା ବାଛିଣ ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ିବ ମୋ ଭଜା ଲେଖବାଇ ମୋ ଭଜା ଲେଖବାଇ ହରି ଭଜୋଥା ରେ ହରି ଭଜୋଥା ହରି ଭଜୁଥା ରେ ହରି ଭଜୁଥା ହରି ଭଜୁଥା ନିରତେ ରହି ମୋ ଭଜା ଲେଖବାଇ ହରି ଭଜୁଥା ନିରନ୍ତେ ରହି ମୋ ଭଜା ଲେଖବାଇ କହିଲେ ବାବୁରେ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ୍ଟି ହୋଇବ ଲବଣ ଜଳେ ବୁଡ଼ିବ ଲବଣ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଲବଣ ଦିହରେ ପଡ଼ିବ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିବ ଜଳ ଭାଗରେ ପଡ଼ିବ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ନୁହଁ ଲବଣ ଜଳେ ବୁଡ଼ିବ ଲହ ଲହ ଜୁହା କରିଣ କାଳିକା ବାଛିଣ ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ିବ ମୋ ଭଜ ଲେଖବାଇ କହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଜଳ ପୋଇବଟି ସ୍ଥଳ ମହାଦ୍ରୁମ ପ୍ରକାଶିବ ତେର ଜଣ ମୂଳେ ଅଚ୍ୟୁତର ବାକ୍ୟ ପାଷାଣର ଗାର ହେବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର କଳ୍ପ ବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କଳି କଳୁ ସନାସନ ବୋଲେ ସେତେବେଳେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଜଳ ହୋଇବଟି ସ୍ଥଳ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ପଡ଼ିବ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ସେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଏତି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଜଳଭାଗଟି ଉଠିବ ଉପରକୁ ଯେ ତାହା ସ୍ଥଳଭାଗ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର 2 ଜୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିଲେ 2 ଜୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିବ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁ ବୀର ବ୍ରହ୍ମେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଏ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ୍ଟି ଏ ସଂସାର ଦିନେ ହେବ ବୋଲି ଉଲ୍କାପାତ ହେବ ବୋଲି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସାବଧାନ ହେଇଥା ଏ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟୱାଡ଼ାର କୃଷ୍ଣା ନଦୀର ଜଳ ନିକଟରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା କନକ ଦେବୀଙ୍କର ନାକଚଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଇଁଯିବ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ହେବ ଆମେ କହୁନୁ ଏ କଥା ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ର କିଏ କହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଆର୍ତ୍ତଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଥା ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଧୂମକେତୁ ଲାଞ୍ଜା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପଡ଼ିବ ସପ୍ତ ବେଳାରେ ଅତି ହାଲ୍ଲୋଳରେ ତାରାଏ ପୂର୍ବରେ ପଡ଼ିବେ ଲଞ୍ଜା ଭାବରେ ଲଞ୍ଜା ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼ିବ ଲଞ୍ଜା ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ପଡ଼ିବ 33 ଦିନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକାଶରେ ଦେଖାଦେବ ସେ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ 33 ଦିନ ଦେଖାଇ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆମରେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏହି ପୁଣ ବସୁ ଅଙ୍କ ତ୍ରିଭାଗେଣ ଆପର 4 ଭାଗରେ 3 ବେଳତି ହାଲ୍ଲୋଳ ପଡ଼ିଲେ ନଦୀରୁ ଶୁଖିବ ଧାରେ ନଦୀରୁ ଶୁଖିବ ଧାରେ ହେ ସୁଜନେ ନଦୀରୁ ଶୁଖିବ ଧାରେ ନଦୀରୁ ଶୁଖିବ ଧାରେ ହେ ସୁଜନେ ନଦୀରୁ ଶୁଖିବ ଧାରେ ଏହି ପୁଣ ବସୁ ବସୁ କହିଲେ ଅଷ୍ଟ ବସୁ ଅଙ୍କ ତ୍ରିଭାଗେଣ ସେତେବେଳେ ଆବର 4 ଭାଗରେ 3 ବେଳ ଅତି ହାଲ୍ଲୋଳ ପଡ଼ିଲେ ନଦୀରୁ ଶୁଖିବ ଜଳେ ଯଦି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ପଡ଼େ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବ ସେଇ ସମୟରେ ନଦୀ ନାଳର ସବୁ ପାଣି ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିବ ନଦୀ ନାଳ
ये कथा आगामी भविष्य में देखा आम तो आलोचना करूँ ना आज महानदी सुखिला विरूपा सुखिला बैतरणी सुखिला आज सब नदी सुखिला पड़नी कि आज नाल पा ना पोखरी आज पा ना तेणु नदी नाल पुष्करणी सब सुखिला दिन को दिन हो बोली अच्युतानंद मालिकार लिखिछन आज हूँ पुनश्च महापुरुष कहले कहले आहुरी आकाश गोमुखा उदय रात्र पांत्र काले हेब रात्र पांत काले हेब हे सुजने रात्र प्रांत काले हेब दिवस रे तारा पुंजा पुंजा होई चारि दिगरे दिशिब सोण सुजने गुणी बेल काल आसी लाणी रे सोण सुजने गुणी गोमुखा उदय हेबे बुझिले आउ महापुरुष कहले दिवस रे तारा पुंजा पुंजा होई चारि दिगरे पड़े दिन रे आपण तारा देखिए से शिवकल्पर महापुरुष बलराम दासंकर आगत भविष्यांत मालिका भड़ी सी मध्य शिवकल्पर लिखिले दिवसे श्रृगाल राप करोथिब दिवसे पड़िब तारा कालचक्र रही शून्य फेरुथिब दश गुण हेब खरा दश गुण हेब खरा हे सुजने दश गुण हेब खरा दश गुण हेब खरा हे सुजने दश गुण हेब खरा से दिवसे श्रृगाल राब करुथिब दिवसे पड़िब तारा दिन रे आपण श्रृगाल बोबा शुणवे श्रृगाल गले बिलुआ केत बोबे राति महापुरुष कहले दिनटा राति भाया जना अंधकारमय होते दिन में बिलुआ डाउटर पड़ राति बिलुआ भोगे से अभ्यास बसत राति भोग तेणु दिवसे श्रृगाल राब करुथिब दिवसे पड़िब तारा दिन रे तारा देखिए आपण माने से समय निकट भविष्य आसुची बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की सुधेयने ज्ञानी गुणी मंडली अच्युतानंद महापुरुष तांको शिष्य रामदास आगे कही कलिजुगर लोक मान सावधान कर ध्यान धारणा रे ईश्वर उपासना रे समस्त व्रती हो धर्म पथरे रोह रक्षा पाइज ए विपद कहले कौन हम दिवसे पड़िब तारा कालचक्र रही शून्य फेरुथिब कालचक्र गोटे शून्य फेरुथिब आ सेते बेले 10 गुण हेब खरा आज खरा 10 गुण हेउनी महापुरुष मालिका लिखिले 10 गुण ही खरा होउची 10 गुण हेब खरा सेतिकी बेले महापुरुष आउरी मध्य कहिले बाबू रे जे शुक्र धनु चारि दिगे आछा दीब अल्प वृष्टि मध्यरे तहु पूर्ण आर किछु दिनांतरे रुधिर बरसा धारे रुधिर बरसा धारे सुजने रुधिर बरसा धारे रुधिर बरसा धारे सुजने रुधिर बरसा धारे रक्त वर्षा हब बोली महापुरुष बलराम दास मालिकार नाम आगत भविष्यांत मालिकार लिखेले आगो को रक्त वर्षा जमी हुए ये परिस्थिति हम रक्त वर्षा हम संसार ये लक्षण आकाश पश्चिम आकाश हेले कण रंग वर्ण बुद्धि हजिब सब पश्चिम आकाश रंगवर्ण जो देखा से घटना आगू सब घटे बोली मालिकार लिखाई खाली से नुह पाषाणादि केते बरसा होइब बात घाते विशेष रे 12 थर पक्षी पत्थर बरसा हेब चतुर अंगुली रे हेब चतुर अंगुली रे सुजने हेब चतुर अंगुली रे हेब चतुर अंगुली रे सुजने हेब चतुर अंगुली रे पाषाण वर्षा एवं खाली रक्त वर्षा नुह बलराम दास लिखिले आगत भविष्यांत मालिका आपड़ देखिए
ପାଷାଣ ବର୍ଷା ହେବ 12 ଥର ପଥର ବର୍ଷା। ଆମେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଦେଖୁଛେ, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଆପଥର ସବୁ ପଡ଼ୁନି କି ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଥର ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ବର୍ଷା ଆଗକୁ ଦିନେ ହେବ। ବର୍ଷା ହୋଇବ ବାତ ଘାତ, ବିଶେଷରେ ବାତ ଘାତ ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ଯାଉଥିବେ ଦେଖିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ଏଇଭଳି ପଥର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଜନ ବିନାଶ ଯିବେ। ପୁଣି କହିଲେ ପଡ଼ିବ ଚଡ଼କ ନଷ୍ଟ ହେବେ ଲୋକ, ଥୋକେ ବଜ୍ର ସୂଚି ଘାତେ, তোকে বজ্র সুচি ঘাতে সুজনে, তোকে বজ্র সুচি ঘাতে। প্রভু খ্যাতি জন্তু কেতে কনাসিবে, দাহ হই মতে শোনা সুজনে গুণী, বেଳ কাଳ আসি লাଣି হে ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ। ପଡ଼ିବ ଚଡ଼କ ନଷ୍ଟ ହେବେ ଲୋକ, ଥୋକେ ବଜ୍ର ସୂଚି ଘାତେ। ବଜ୍ରାଘାତରେ ଅନେକ ଲୋକ ମରିବେ। ଆଜି ବଜ୍ରାଘାତରେ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଗରୁ ଏତେ ମରୁନଥିଲେ, କିନା ସବୁ ମରୁନାହାନ୍ତି କି ବଜ୍ରାପାତ ଯୋଗୁଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ବଜ୍ରାପାତ ଯୋଗୁଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆହେଉଛି ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ବଜ୍ରାଘାତ ହେଉଛି। ଯେଉଁଦିନ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବଜ୍ରାଘାତ ହେଉଛି, ଯେମିତି ହେଲେ ସେଦିନ କିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବେ ନାଇଁ। ହାରିଦାସ ପରା ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ, ମହାପୁରୁଷ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ହାଡ଼ିଦାସ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ, ଆକାଶ ବଜ୍ର ପଡ଼ିବ ଲୋ ବଉଳ, ଜାଳି ଦେବ ଭୂମଣ୍ଡଳ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ଚାନ୍ଦୁଆରେ ଲାଗିବ ସେ ଯେ ଅନଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ, ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର, କଳ୍ପ ବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି, କଳି କଳୁଷ ନାଶନ। ହାଡ଼ିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ଏକମତ ହେଇଗଲେ, ହଁ ସତ କଥା, ଆକାଶରୁ ବଜ୍ରପାତ ହେବ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନୁହଁ ବଜ୍ରପାତ ହେବ, ଜାଳି ଦେବ ଭୂମଣ୍ଡଳ, ଏ ଭୂମଣ୍ଡଳକୁ ଜାଳିଦେବ ବଜ୍ରଘାତ। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅତି ଦୀର୍ଘ ରଡ଼ି କରି ଚଡ଼ ଚଡ଼ି କୃଷି ଫଳ ତୁଟାଇବ, ବାହାରିଲା ମାତ୍ରେ ଇନ୍ଦ୍ରବୃଷ୍ଟି ଗତେ, ଚଡ଼ ତଡ଼ ପୃଥ୍ୱୀ ଘଟିବ। ଚଡ଼ଚଡ଼ରେ ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଆଗକୁ ଆଉ ସବୁ ଘଟଣାବଳୀ ସଂସାରରେ ଘଟିବ। ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ, ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତ। ଧର୍ମ ବାଟରେ ରୁହ, ଧର୍ମ ପଥରେ ରୁହ, ନୀତି ବାଟରେ ରୁହ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବାଟରେ ରୁହ, ଈଶ୍ୱର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ସକାଳୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମସ୍ମରଣରେ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ରାତିରେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମସ୍ମରଣରେ ଆମର ଦିନ ଶେଷ ହେଉ। ଯିଏ ରହିଥିବ ସେ ହିଁ କୂଳକୁ ବିହନ ହେବ।